وہ کون سے 5 خواب ہیں جو انسان کو اس وقت دکھائی دیتے ہیں جب اس کے پاس دولت آنے والی ہوتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ جب انسان کے دل پھرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو ڈھیر و ڈھیر مال و دولت عطا فرمانے لگتے ہیں تو ایسے انسان کو خواب میں یہ 5 چیزیں ضرور دکھائی دیتی ہیں، یہ بھی بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بتائے ہوئے اپنے 5 کام بھی بیان کریں گے کہ جن کو کرنے والے لوگ چند ہی دن میں خوشحال ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے امیر ترین ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، انسان اپنے زندگی میں جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑے شوق سے سر انجام دیتا ہے، جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑی ہی دلچسپی سے سر انجام دیتا ہے۔ لیکن کئی کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو زوال کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو تنگیوں کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو آسانیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیر خدا علی کرام اللہ وجہ ایک روز اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنا رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے بھکاریوں کو امیر ترین امرا بنتے دیکھا ہے، ایسے امیر جو صرف دنیا کے امیر ہی نہیں بلکہ دونوں جہانوں کے امیر بنتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دنیا بھی حاصل کی ہے، انہوں نے آخرت بھی حاصل کی ہے۔ جب میں نے ان کے دونوں جہانوں کی ترقی کی وجہ پوچھی کہ تم بھکاریوں سے بادشاہ کیسے بنے اور اتنے امیر کیسے ہو گئے، تو انہوں نے کہا، ہم 5 عمل کیا کرتے تھے، ہم نے 5 عمل ایسے کیے جو ہم آج بھی کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کریں گے۔ ان 5 کاموں نے ہمیں بھکاریوں سے بادشاہ بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا، ہمیں بھی بتاؤ وہ 5 عمل کون کون سے ہیں، تو انہوں نے یہ 5 کام بتائے۔ محترم ناظرین، یہ 5 کام ضرور کرنا اگر تم دنیا و آخرت کے امیر ترین بننا چاہتے ہو، صرف دنیا کے ہی نہیں اگلے جہانوں کے بھی، یعنی دونوں جہانوں کے اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو یہ 5 کام زندگی میں ضرور کر لینا۔ نمبر 1، فرمایا، ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہو، دانہ ملتا ہو، یعنی رزق ملتا ہو، تو وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ اس گھر میں کبھی بھی رزق کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس گھر کا رزق کم نہیں کرتا۔ جس گھر سے پرندے پلتے ہوں، پرندوں کو دانہ ملتا ہو، پرندوں کو پانی ملتا ہو، فرمایا، جب پرندے تمہارے گھروں کے اوپر سے گزرتے ہیں اور کوئی پرندہ تمہارے گھر میں آئے یا کوئی بھی جانور تمہارے گھر میں آئے تو فرمایا، ان کے لیے اناج رکھا کرو، دانہ ڈالا کرو۔ اگر کوئی پرندہ پیاسا ہے تو پانی پلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق پر احسان کرنے کا عمل بہت زیادہ پسند ہے، یعنی جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کی بھوک مٹاتی ہے، پیاس مٹاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ فرشتوں کے درمیان یہ منظر دیکھ کر مسکراتا ہے۔ جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کا احساس کرتی ہے، جب پرندے کسی گھر سے کھانا کھا کر یعنی دانہ کھا کر اس گھر سے جاتے ہیں تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے مالک، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تیری رحمی کا واسطہ، جس طرح اس گھر کے لوگوں نے ہمارے رزق کا اہتمام کیا، تو بھی اس گھر کے لوگوں کے رزق کا اہتمام کر۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برکت کے تمام دروازے اس گھر کی طرف کر دیتا ہے جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہے، جانوروں کو کھانا ملتا ہے۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح اٹھتے ہی یہ ایک عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ لگا دیتا ہے، یعنی 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ صبح، دوپہر، شام اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ پہلا فرشتہ انسان کی عزت بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کا رزق بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، جبکہ تیسرا فرشتہ اسے مصیبتوں سے بچانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت آخر وہ نیک عمل کون سا ہے، اتنا فائدہ مند عمل کون سا ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، وہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ جو شخص صبح سویرے اٹھ کر دوسری مخلوق کو کھانا دیتا ہے،
اللہ तबारक व तआला इस पर 3 फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है। नंबर 2, इसके बाद हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो ने फरमाया, इस शख्स ने कहा उनका दूसरा अमल यानी दूसरा काम जो वो करते थे वो ये था कि वो गरीबों की मदद करते थे। जो शख्स गरीबों की मदद करता है वो ज़िंदगी में कभी भी गरीब नहीं होता। जनाब अली, बंदे की इबादत बंदे को इस मुकाम तक नहीं पहुंचा सकती जहां गरीबों की मदद पहुंचाती है, जहां गरीबों की खिदमत पहुंच जाती है। जब गरीबों की खिदमत की बात आती है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठने वाले सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हो से बढ़कर अच्छा हुक्मरान दुनिया में कोई नहीं आया। इसी तरह सैयदना उमर फारूक रज़ी ताला अन्हो से बढ़कर कोई बादशाह नहीं आया। सखावत में हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हो से बढ़कर कोई हुक्मरान नहीं आया और इल्म फरासत में हज़रत सैयदना अली रज़ी ताला अन्हो से अच्छा कोई हुक्मरान इस दुनिया में नहीं आया। कोई ऐसा मशहूर व मारूफ बादशाह नहीं गुजरा जो 14 सदियाँ गुजरने के बाद भी जिसके नाम के नारे लगते हों। तो गरीबों की मदद की जब बात आती है तो कंधे पर बोरियां लाद लाद के ले जाते और गरीबों की मदद किया करते थे, गरीबों को खाना खिलाया करते थे। एक बुद्धू था जिसकी बीवी हामला थी। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था जबकि घर में 1 रुपया भी ना था। अब ये लोग परेशान थे कि पैसा एक भी नहीं है जबकि बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है। वो शख्स हमसायों के पास गया कि हमें कुछ कर्जा दे दो। उन्होंने कुछ ना दिया तो बुद्धू के जहन में एक तरकीब आई, क्यों ना मदीने में चला जाऊं, हज़रत सैयदना उमर फारूक के पास चला जाऊं, उनके सामने जाकर फरियाद करूं, अर्ज करूं, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। ये बुद्धू अपनी हामला बीवी को लेकर मदीने की तरफ जा रहा था। चलते चलते जैसे ही मदीने की सरजमीन पर कदम रखा, शाम हो गई, रात ढलने लगी, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब था। उसने बीवी को कहा, क्यों ना हम यही खेमा लगाकर रात बसर कर लेते हैं, सुबह होते ही उमर रज़ी ताला अन्हो के पास चले जाएंगे। रात ये लोग वहीं ठहरे। रात का दूसरा पहर जब आया तो बीवी दर्द से चीखने लगी। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है और ये बीवी को हौसले दे रहा है। अभी फजर होने वाली है, चलते हैं उमर के पास, अपना मसला हल करवाते हैं। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी ताला अन्हो की आदत थी, वो रात के दूसरे पहर मदीने की गलियों में गश्त किया करते थे। आप फरमाया करते कि मेरी हुक्मरानी में अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो हिसाब उमर को देना पड़ेगा। उस रात भी हज़रत उमर मदीने की गलियों में गश्त फरमा ही रहे थे। आपने दूर से देखा खीमे में आग जल रही है। आपने गुलामों को भेजा कि जाकर देखो वो कौन बैठा है, रात के इस पहर कोई मुसाफिर तो नहीं है। गुलाम इस शख्स के पास गया। उसने कहा, मेरी बीवी हामला है, मुझे मदद की अशद ज़रूरत है। गुलाम ने वापस आकर हज़रत उमर को सारी बात बता दी। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना उमर फारूक दौड़ कर गए, अपनी बीवी को उठाया, कहा, उठो, अगर तुझे सवाब मिल रहा है तो लेना चाहोगी, अगर तुम्हें नेकियां मिल रही हों तो लेना चाहोगी। कहा, क्यों नहीं हज़रत। फिर फरमाया, उठो, मेरी यार की बीवी तकलीफ़ में है और थोड़ी देर में बच्चे की पैदाइश का वक्त आने वाला है। उठो और थोड़ी देर के लिए दाई बन जाओ। इसने ज़रूरत का सारा सामान उठाया और सैयदना उमर फारूक से कहने लगी, अब थोड़ी सी लकड़ियाँ कंधे पर लाट लें। आपने कंधे पर लकड़ियाँ उठाई और वहाँ जा पहुँचे। हज़रत उमर फारूक रज़ी ताला अन्हो की ज़ौजा मोहतरमा खेमे के अंदर चली गई जहाँ औरत चीख रही थी। तो हज़रत उमर बाहर उस बुद्धू के सामने हाथ बांध कर खड़े हो गए। बुद्धू ने यह समझा कि ये कोई गुलाम है, इस गुलाम की बीवी दाई है और ये उसका शोहर है और यहाँ का गुलाम है। इसने हुक्म चलाने शुरू कर दिए, ऑर्डर चलाने शुरू कर दिए और जल्दी जाओ, लकड़ियाँ लेकर आओ। आप दौड़ कर जाते और लकड़ियाँ लेकर आते। जल्दी करो, आग जलाओ। आप फूंके मारते और आग जलाते। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, इसने हज़रत उमर फारूक के साथ नौकरों का सा सलूक कर रखा था। वो नादान नहीं जानता था कि मेरे सामने ये जो शख्सियत खड़ी है ये खुद उमर है। एकदम कीमे के अंदर से आवाज़ आई, या अमीरुल मोमिनीन, आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने आपको आवाज़ दी। ए उमर, आपको मुबारक हो, अल्लाह ने आपके यार को बेटा अता किया है। आपके दोस्त को, आपके भाई को अल्लाह ने बेटा अता किया है। जैसे ही बेगम साहिबा ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, बुद्धू ने सुना, उसके पाँव तले ज़मीन निकल गई। क्या यही अमीरुल मोमिनीन है? फ़ौरन कदमों में गिरा और कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे माफ़ कर दें। ये बदबख्त आंखें ना पहचान सकी कि आप कौन हैं। मुझे माफ़ कर दें,
मैं नहीं जानता हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसे उठाया और अपने सीने से लगाया और रोकर कहने लगे, ए बुद्धू, तुम्हें पता है कि ये मदीनातुल मुनव्वरा है, ये मेरे करीम आका का शहर है। ये अमीरों के नहीं, यहाँ तो गरीबों के इस्तकबाल होते हैं, यहाँ तो गरीबों को इज्जतें मिलती हैं, यहाँ तो गरीबों की मदद की जाती है, यहाँ तो गरीबों को बादशाह बनाया जाता है। तो गरीबों की मदद करने वाला शख्स कभी ज़िंदगी में गरीब नहीं होता, गरीबों की ज़रूरत पूरी करने वाला शख्स कभी गरीब नहीं होता। तो वो कहते हैं कि हमारे अमीर बनने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि गरीबों की मदद किया करते थे। तीसरा काम जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया वो अपनी औलाद को हलाल का लुक़मा खिलाया करते थे। चौथा काम वालिदैन की खिदमत किया करते थे और पांचवा काम नमाज में सुस्ती नहीं किया करते थे। इन लोगों ने कहा, हमने आज भी इन 5 बातों का दामन मजबूती से पकड़ा हुआ है, इसलिए हम आज भी दिन ब दिन बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। हमें सिर्फ दुनिया में ही तरक्की नहीं की, बल्कि हम आखिरत के लिए भी ये काम कर रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये वो 5 काम हैं जिनको करने वाले कभी गरीब नहीं होते और रोज़ बरोज़ अमीर से अमीर तर होते चले जाते हैं। आइए अब जानते हैं, जब किसी शख्स के हाथों में बेइंतहा दौलत आने वाली हो तो इससे ख्वाब में कौन कौन सी 5 चीज़ें नज़र आती हैं। मोहतरम नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीर बताने वाले बुजुर्ग बताते हैं, अगर कोई शख्स ख्वाब में पहाड़ देखता है या खुद को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखता है तो इसका मतलब है उसे दौलत, शोहरत और बुलंदियां मिलने वाली हैं। अगर कोई शख्स ख्वाब में मछली देखता है या खुद को मछली खाते हुए देखता है तो इसका भी यही मतलब है कि इस तरह के ख्वाब में तख्त देखना और खुद को तख्त पर बैठते हुए देखना, घोड़ा देखना या घोड़े की सवारी करना और खुद ख्वाब में ऊँट देखना या ऊँट की सवारी करना, तो इन सब ख्वाबों की ताबीर यही है कि बहुत जल्द अल्लाह तबारक व तआला इसे बेशुमार दौलत से नवाजने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मालिक हमें भी इन 5 कामों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने इन बंदों की फहरिस्त में शामिल फरमाए जिनमें अल्लाह का इनाम हुआ। नाज़रीन कराम, अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराह करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।